Guys, what's up? May hapon guys, no? Pero karon guys, tira na po taglubi guys. Kaya nakikita mo taglubi dito sa ubos. Atong gikuha, pagkaon na to sa itong mga laga guys. Ayan guys, oh. Nahulat na sila guys. Ah. Simber guys, tama-tama na guys. Nagana na ni. So, panikon nyo guys. Nung manig sabaw guys, iuhaw kayo. Astang lami ah. Siya gusto sa boss buko dia. Libre lang. Wow naman. Wow. 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 Ready na guys. So guys, that's it for now guys ha. Like and follow na lang guys para malagana ta.